अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लंदन आई में खुश आमदीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आमना सुल्तानी साहिबा और आप हैं इस वक्त बर्मिंघम में। ये एक ऐसी आवाज है जो अपनी आरफाना कलाम अगर हो या नात रसूल मकबूल जब पेश करती हैं तो कानों में रस घोलती हैं, और ये टीवी पर सोशल मीडिया पर इनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत छोटी उम्र में कुरान भी तजवीद के साथ मास्टर भी इन्होंने किया हुआ है। आपको मैं आमना अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कैसा कैसा लग रहा है अंकल के साथ आज इंटरव्यू देना और कलाम पेश करना और नात पढ़ना? वैसे अंकल ही होते हैं सारे टीवीओं पे बैठे हुए आपके साथ तो। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात है। और मैंने आपका सोशल मीडिया भी देखा है, तो काफ़ी सारे आपने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं और काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर। क्या सुनाएंगी, क्या पेश करेंगी? सबसे पहले नात और फिर मेरे ख्याल में आरफाना कलाम। जी। चॉइस इज योर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मदीना मरकज़े महरो वफा है। मदीना मरकज़े जूदो सखा है। मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, क्योंकि मदीने में जमाले मुस्तफ़ा है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। खुल्द जिसको कहते हैं, मेरी देखी बाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की। एक देने वाला है, कुल जहां सवाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली
وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ بھی لوگ سن رہے ہیں آپ سب کو، اور آپ کو اور سب سننے والوں کو میری طرف سے ربیع النور شریف کی بہت بہت مبارک۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔